الرحمن الرحيم وإلى عاد نواديان التالي قلو منغا خاهم ررددي هود عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ويهود عليه السلام وكم زما عبادتو كيد الله ما لكم من إله غيره نشته تاسولا بلا جتروا ما سوا د الله نام افلا تتقون آیاتا سپرزگاری نکوئی قال الملأ الذين هو مشران وغكسانو كفروا چی کفر کڑاو من قومی د قوم ددنا انا لنراك یقینا منوینو تالرا فی صفات پکم کلتیا کی وإنا لنظنك او یقینا من گمان کو بتابانی من الكاذبین د دروغ جنو قال يهود عليه السلام يا قومي وكم زما ليس بي صفات نشته پما بانی سکم گلتیا ولكني رسول من رب العالمين لیکن زما استاذ طرفا در رب مخلوقاتنا ابلغكم رسول تاستا رسالات ربي پیغامات در رب زما وانا لكم ناصح امين او زم تاسو لرا خیر خوا امانت دار او عجبتم آیا ناشنا گنی تاسو ان دا خبره جاءکم چراغ تاستا ذکر نصیحت من ربکم دو طرف دا رب ستاسونا علا رجل پذریت یو سڑی بانی منکم ستاسونا لینذرکم دی پارا چو یری تاسولا وذکروا او یاد که از جعلکم کلی چوگر زلی تاسو خلفاء من بعد قوم نوح رستو پاتی کی دن کی پس قوم نوح علیہ السلام نا وزادکم او زیادی که تاسو لرا پی الخلقی پا پیدائش کی بسطتن پا پراختیام فذکروا آلاء اللہ یاد کی نعمتون دا اللہ لعلکم تفلحون دید پارا چی تاسو کامیاب شئی